So, maayong adlaw sa atong tanan mga ka-idol, no? Naara ko istorya gamay. Karon day nga moabot nga Domingo, naaday diri sa Magungong Cold Spring, Sumba, og banda, og naay pay singir. Muna nga kadtong kinsay ganahan nga maglingaw-lingaw, nga rin na mo diri sa Magungong Cold Spring. Karon lang moabot mga idol nga Domingo. Natay banda dire sa Magungong. Diri na ganapon kani dinhi. Mo nang atong kaliguanan dire. Karon lang nga maabot nga Domingo mga ka-idol. Abangan nyo ang banda ni Aldrin Polistico ba to? Mo na silang banda dire, tapos naapod Sumba nga mga taga Waterloo, naapod singer. Ang sa singer wa ko kahibaw kung kinsa ang singer nato diri sa Magungong Cold Spring. Mahibawan nato na karong Domingo mga idol. Okay, kita-kits started diri sa Magungong Cold Spring. Makakadtupod nga kuan kanang wa kahibaw nga ayaw mong kabalaka dire, kay naatay mga tindahan diri nga namaligya ug unsa pa diha nga inyong gusto mga idol. Pira lang sa lechon kay way lechon. Na may mga tindahan diri sa mga soft drinks, og beer, mga imnonon, mga chicheria. Naatay kapalitan diri. Mao na nga kadto nga wa kahibaw, ayaw mo kabalaka, kay naay may kapalitan diri, mga tuba. Diara na diri sa mga paligid mga idol ang mga tindahan. Daghan diri mga tindahan mga idol. Muna nga ayaw mo kabalaka kung unsa man inyong paliton. Mangutana ra mo dire. Daghan man tindahan dire. Para to, daghang salamat.